ni bi ma deli i b'a deli fɛn min b'a bolo nka i t'a deli fɛn min t'a bolo. Ne ye Sidiki Jabate deli mobili la, ne y'a deli parce que ko mobili b'a bolo de Sidiki Jabate. Ne y'a deli parce que ko miliyari b'a bolo de Sidiki Jabate. Ne y'a deli parce que ko a se b'a ye ka mobili di Adama Jara Viebilen ma. Nka dɔw ko Adama Jara Viebilen yan'e tun ka bɔ ka nin video kɛ, i tun ka kan ka Sidiki Jabate wele. An balimaw, an ka kuma ni hɔrɔnya yɛrɛ ye sa dɛ. Mɔgɔ min bɛ yen n'a taara kaso la i nɔfɛ kalo 5 a dalen bɛ kaso la, a mako bɛɛ sara, maa o maa b'a dɛmɛ, bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ jɔ ka d'a kan ko n dara kaso la kun min na ko ɲɛnama tɛ. O kɛra dɔw ka faamuyali ye ne yɛrɛ dɛmɛbagaw la, u ye ne dɛmɛ ni jɔ ko n dara kaso la kun min na ko ɲɛnama tɛ. An balimaw, n'an bɔra o kaso la, mɔgɔw bɛ ka nimero ko min fɔ, ne ka Sidiki ka nimero sɔrɔ, n ko ne ye Sidiki ka nimero ɲini de, ka yaala ka Sidiki ka nimero ɲini, k'a fɔ ko n b'a fɔ a ye. Maa dɔ bɛ yen n tɛna a tɔgɔ fɔ nin video in na, mais a bɛ nin histoire in bɛɛ lajɛlen kalama fo ka taa ban. A ko Viebilen Sidiki Jabate ninnu bɛ Côte d'Ivoire u tɛna sisan, nge ka nimero di ne ma, ne k'a fɔ a ye o ni sisan cɛ o bɛ kalo 4 bɔ. E ka nimero di yan, n mago bɛ Sidiki Jabate la, k'a fɔ a ye ko n mago bɛ Sidiki Jabate la, a ka mobili di yan. O ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nimero in d'ale bolo, ala y'a kɛ nimero tun b'o ka madame bolo, a ye Sidiki ka Côte d'Ivoire nimero di ne ma. Ne ye Sidiki wele siɲɛ 1 y'a sɔrɔ. A ko Viebilen n bɛna fɔli la, ni n tilala fɔli la n bɛ nimero d'i ma, safurula n b'i wele. Sidiki Jabate tilala fɔli la, Sidiki Jabate ma ne wele. N tilala ka message caman, n ko Sidiki Jabate e ko n'i tilala fɔli la k'i bɛ ne wele, i ma ne wele, mais Sidiki Jabate ne ka mobili tiɲɛnen don. O don n ye video min kɛ, n ye video in kɛ kan to mobili de kɔnɔ, mais bi mobili yɛrɛ bɛ garage la. Mais mun ye nin bɛɛ ne ma kalo 5 min ni ne taara kɛ kaso la. Et puis n y'a fɔ ko wariko tɛ yɔrɔ min na, wariko tɛ koyi. N bɛna segin o yɔrɔ kan mɔgɔw k'o faamu dɛ. Ne bɛ taa kaso in na waati min na, n bɛ Basegu tɔgɔ fɔ a ka yafa ma, kuma n'a kɛcogo don. Ne bɛ taa kaso la waati min na, Basegu Kuyate b'a kalama ne ye contrat sɔrɔ 4 millions. O kɔfɛ ka contrat wɛrɛ ɲini ye, n'a tigi bɛnna 4 millions a n'a ka maaw ma bɛn a la, 1 million ne ma sɔn. Donc ne taara kaso la nin cogo in de la ka contrat signer. Mais ne bɛ taa kaso la don min, mobili 3 de bɛ ne bolo kalo 5 n bɛ bɔ waati min na, a y'a sɔrɔ n ka mobili bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don. A bɛɛ lajɛlen moteur mobili 3 de bɛ ne bolo, a bɛɛ lajɛlen mobili a moteur tiɲɛnen don. Ni ne taara o kaso la kalo 5 mobiliw moteur tiɲɛna, ne bɔra ka na, ne mana taa se n ka maa min ma, maa minnu bɛ yen n'u kan ka mobili di yan, olu b'a fɔ ne ma ko taa se Sidiki Jabate ma, ale de kɛra sababu ye i ka nin mobili in ka tiɲɛ. Ne dun donna ko la cogo min ne y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Basegu Kuyate ani Sidiki Jabate fa. O tuma ni minnu ko sisan e kun kan ka Sidiki wele o, aw kun kan ka Sidiki ɲininka fɔlɔ, est ce que Viebilen bɛ wele a bɛ sɔrɔ wa? Ni hɔrɔnya b'a cogo la sɔgɔma ni Sidiki y'a fa n'a ba fo, a kan ka maa 2 bɛ yen Mali kɔnɔ, a kan ka anw wele. A kan ka anw de wele fɔlɔ k'a lajɛ ayiwa karisa mun bɛ aw la bi, aw taabolo bɛ cogo di? Nka Sidiki t'o kɛ. Ni Sidiki t'o kɛ a tɛ ne ka appel ta. Sidiki tɛ ne ka appel ta. N b'a weleli min kɛ a tɛ n ka appel ta. Message caman a tɛ n ka appel ta ka n ka dekun fɔ a ye n'o ye mobili ko dekun ye. Sidiki yɛrɛ nan'i kanto ne ma, a ye message laban min ci ne ma, a ko a bɛna mobili, a bɛ mobili san ka di, o fɔlen ni sisan cɛ o fana bɛ kalo 4 bɔ k'ale bɛ mobili san ka di ne ma. Ni min ye mobili ko bali, n ma se ka mobili san ka di ma, n'i y'o fɔ ne ɲɛna ne b'o faamu. Nka ni ne ɲɛ b'a la e bɛ ka bɔ ka miliyari fêter, k'a fɔ e ye miliyardɛri ye, miliyari camanba de b'e kun, a donna ta a bɔra ta, nin dun bɛ ne ni e cɛ e b'o kalama. An ka boli to bɔrɔ kɔnɔ k'a sɔn, o de ka fusa. Kaso in kɔnɔ yen, ko caman kɛra maa caman bɛ kuma i t'a kalama dɛ. Maa caman bɛ kuma i t'a kalama. Don bɛ k'a la min bɛna a bɛna tobili kɛ,
na nana tobili kɛ a taatɔ kana di Sidiki ma ne kun t'u ka dumuni kɛ dɛ kuma kelen parce que dumuni bi bɔ ka di ne yɛrɛ ma n ka so yan ka taa di yan ni sogo don ne ye so jɔ ka yɛlɛma n ka so kɔnɔ yan 2016 ka a daminɛ 2015 ka ba 2016 ka yɛlɛma a kɔnɔ san mɛ ne sigilen b'o kɔnɔ ne tɛ luwanze la dɛ o dɔw yɛrɛ ko i ye Sidiki Jabate dɛmɛ ko duko don ko ne bɛ n ka du kɔnɔ ala barika la mɛ i bi maa de deli fɛnɛ fɛn min b'a bolo wa gɛlɛya b'i la n'a tɛ histoire dɔn a ye histoire ɲini k'u dɔn hɔrɔn bɛ ɲamakala deli wa hɔrɔn yɛrɛ ye kɛlɛmasaw u ye ɲamakalaw furu an ka jamana kɔnɔ yan ka fɛn min fɔ ka da u kan ni jeliw ka kan ka maa tanu bi jeli dɔw y'a dɔn ye dɛ ni jeliw ka kan ka maa tanu bi k'a tigi wale ɲuman dɔn k'a fɔ karisa maa sinɛ tiɲɛna jeliya la e y'anw dɛmɛ fo ka t'i taa kaso la jeliden dɔ nɔfɛ hɔrɔnya tun bɛ kɛ nin cogo in de la o ni ne ye hɔrɔnya ye o ne y'o jeliden k'o dɛmɛ fo ka taa kaso la wallahi mali ɲamakalaw a jeliw bɛɛ lajɛlen ka kan ka fara ɲɔgɔn kan dɔw y'a dɔn dɛ ka Adama Jara Vieux k'a fo k'a wale ɲuman dɔn n'o tɛ maa sɔrɔla Sidiki Jabate ninnu ka so yan ne ka taa kaso la n da tɛna so ma bi ko Adama Jara Vieux juge y'an wele ka taa fɔ an ɲɛna k'i dabɔ nin dossier in na ni m'i dabɔ a la k'i bɛ taa kaso la ko ne tɛ n dabɔ a la ne tɛ n dabɔ a la dɛ ka d'a kan maa minnu ye a fɔ ne ɲɛna u y'a fɔ n ye ka da jigiya min kan n b'a se fɔ a dan hali ni ne yɛrɛ bɛ taa kaso la nka ne tɛn'o fɔ bi o fɔra o i se mɔ nin dossier in na n'o tɛ i bɛ taa kaso la ne tɛ maloya k'o fɔ o a maloya tɛ ne na o ne ka kuma kɔfɛ n'a ye maa min ja buuru ta i k'o fiyɛ n'a ye maa min ja karalo ta i k'o fiyɛ n'a ye maa min ja balani ta i k'o fɔ wallahi min mɛ ne fɛ maa dama ne Sidiki ma ne ka appel ta kabi video fɔlɔ in ma kɛ a tɛ n ka appel ta na Sidiki ye sebe mɔgɔw de ye sebe a b'a ɲɛ maa wɛrɛw de ye mɛ maa min b'a yɛrɛ kɛrɛfɛ a t'a ɲɛ olu ye nka n ka kuma laban ye min ye ne taara kaso la waati min na Mama Sitan maa minnu kɛra sababu ye ka Mama Sitan yɛrɛ nɔ don k'a ka nin ko in kɛ ja Mama Sitan kun m'a dabɔ Sidiki ka taa kaso yɛrɛ la a y'a dabɔ Sidiki k'ale furu u taara u yɛrɛ yira ne na ko olu de ye Mama Sitan olu de y'a dɛmɛ wa u y'a dɛmɛ kun min na u dɛsɛra de Sidiki ka staffu min bɛ yen u kumana olu fɛ u ma kala don ɲin na ka bɛn n'a ye o kɔsɔn ko in nana se nin degere in na ko wallahi ne ye ko in bɛɛ faamu sisan Sidiki Jabate a ma sa dɛ ne ka kuma in a bɛ Sidiki de ma o ne kan bɛ Sidiki de ma o a ka bɔ k'a fɔ Vieux filɛ ka nin kuma min fɔ nin tɛ tiɲɛ Sidiki Jabate bɛ taa ne lajɛ don laban min na Sidiki Jabate bɛ taa ne lajɛ don laban min na n ko Sidiki Jabate kaso la o y'a sɔrɔ a bɔra n ko n bɛ fɛn min ɲini fɛ ni bɛna o f'i ɲɛna bi Mama Sitan furu parce que Mama Sitan tun m'a dabɔ i ka taa kaso la Mama Sitan y'a dabɔ de i k'ale furu wallahi ne de y'a fɔ Sidiki Sidiki ka bɔ k'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye o ye nkalon ye wa kan'a fɔ hali sini nin kuma in ni n y'a kɛ ni faamu min ma sɔrɔ a la ne bɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ o maloya jumɛn mɛn na maloya kojugu de ye maa o malo san mago la koyi ne bɛ tɔɔrɔ la ne bɛ gɛlɛya la Sidiki ye sɛbɛ maaw ye a bɛ k'a kɛ maaw ye tiɲɛna n tɛna se k'o ku dɛ o kuma Sidiki ne man ka e wele ka dɛsɛ e la o man ka kɛ kabini ne ma video in kɛ ne ye kalo 4 de kɛ n bɛ ka Sidiki n b'a wele n bɛ message ci a ma a tɛ n jaabi kalo 4 mɛ n bɛ nin kuma in fɔ maa minnu ma nin yɔrɔnin faamu n bɛ ka nin fɔ olu de ye u ka nin yɔrɔ in faamu n'o tɛ min b'a fɛ k'a faamu o b'a faamu nka min t'a fɛ k'a faamu o t'a fɛ k'a faamu o kuma ka bɔ ka n kanubaw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ Sidiki Jabate o don ta n kun y'o kɛ k'o to mobili kɔnɔ ka n don mobili kɔnɔ nka bi ta in o ma kɛ ka n don mobili kɔnɔ dɛ mobili yɛrɛ bɛ garage yɛrɛ la siɲɛ kelen ala sago i sago b'a la